Babay na. Kinsa man sila? Good trip. Mauli na siya Manila. Sa Manila? Mauli na siya Manila. Ay, Manila rin sila. Ako sa Hong Kong ko ulit. Sa Hong Kong ko ulit. Okay, kamusta man? Maski uma. Wala pa schedule dahil. Hong Kong, Hong Kira. Abi mo kung gidukira man day. Singapore. Schedule dahil. May flight. Kinsa tanggalan. Si Juan. Si Juan. Si Juan. Nakala kasi atin lawan pa. Haluan. Si Juan. Si Luan dito. Si Luan din. Asan ta? Asan ka pa do? Dawa, sa kay bawa sa ta. Oh. Dos ways lang. Dos ways lang. Ang papel, hindi mo na silang sa Lansang to. Bilas skor. Tuwan. Ato 0. Bato, pick. Bato, pick. Lansang. Bitaw! Pag wala sa mo, kanya ba to? Di ba mapuslan? Bato. Balik. Ano ito? Magic. Karyo. Balik. Toto. Last, kinsa makadawog last. Karyo lagi balik. Yung manok ba? Anak ni anak. Dawag si Lula dia. Bala lagi ka basta 30 seconds. Ay ni Jimmy, Jimmy. Tara na. Tara. Ay man ka Taiwan. Unya. Mahulog. Timing. Time lagi. 1, 2, 3, go. Go. Sige. Madalas video, orang bingung ng way ticket. Madalas video. Okay, pa. Muna na. Lawat video. Is going to buy a new cellphone for me because my cellphone is already what's that? Out of order or so ay tawag na po ana. Useless.
That's my Go back. cellphone. It's broken. Huh? It's broken. Broken. But it's very expensive. It's 20,000. Because my cellphone is broken, no useless no already. So somebody will buy me new one. Do you know who? La la la. Who is someone? Who will buy you a new one? Do you know who will buy new one for me? Who? Joanne Salot. Joanne Kuan Kipinto. I mean to say. Okay. Na-shock na siya, ha? Ginawa niya ng magic. Daddy! Mag-ingat! Araw, kahit anong init mo, tutok pa rin ang bawal ng damit namin dahil may Suntan Suntan Technology at sa kita here ay noto na arawan ng damit, mas kumapang mo under the init. Sakot! Off. Isi-strip mo ba ang milk na tama for his age? Don't skip Pangagda po, ma. It helps give total extra Pangagda ba? protection for toddlers na Pangagda po. Pangagda ba sa imong gikaon? Ha? Pangagda. Ay, mga auta ninyo sa Nadia. Kau mo niya budbud. Ako, nika ko budbud. Nala. Ako papa na. Kita nala. Kita na papa si mong mga anak, ma. Nicolas. Ha? Ang papa si mong mga anak, ba? Kita may amahan ano mong mga anak. Milyo. Oh, asa ba si Milyo ron? Ano si Milyo? Asa ba si Milyo ron? Kinsa man na? Milyo? Dili ni si papa, si Milyo eh. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Wish ni mo, wish sa New Year. Happy New Year, guys. Wish ni mo ba? Ay, imo hang wish sa New Year. Ano yung great na ko? Ha? Isang great. Imo hang wish ba sa New Year? Prosperous and healthy. With Happy New Year ninyo tanan. Oh, greeting si mama, oh. Mata ma. hello, Happy New Year, everybody. May we have a good health and prosperous year. Ito pa. No more. Basta Happy New Year and we have a prosperous year. What? Hello. Hello. Oh, that's already English. Is it not? Hello. Na? Who are you? Who are you? Yana. Where's the money? Where's the money, la? Yeah, you have money. Where's the 5 pesos? 5 pesos, 500. I mean, 500. Here. You're the one giving me this one? Are you the one who gives? There's the money. Ikaw ba naghatag Give me yan? money, babe. Isa mga taganin. Give me money, babe. Wala na ba kayo kwarta kaniya? Give me money, Walang babe. kakita, oy. Ha? Walang kakita, nga Wag natin ko. yun. Wag kwarta. Give me money. Wait, I'm asking from who is the one giving me it? Mommy, my mommy. Joanne. Somebody will ask me. Lipstick pa. Where is my money? Give me back my money. Oh. Hindi ako yata. Nya, imo man nang gipamasahe ganina. Nagpamasahe ka, naganaan na siya sa 500. No, I'm not the one paying it. Because I don't want to have it massage. Very painful. Ano sa kami dito? Asay, kinsa ko? Tayo na eh. Kailan. Dulu ko una-una, kita tinggalan na niya.
Ako, kinsa day ko? Pang-ano mo eh? Kinsa ko? Ikaw, cute. Cute na sad ko. Kinsa nang cute? Tiny good eh, cute. Tiny. Consistent lagi ka lang. Si Jam Jam lagi ko. Ah, si Jam Jam. Ay, yung ko cute kay Tiny man. Jam Jam dahil. Hindi mo. 83. Di may siya mo. 93. Oh, 93 di ay. Pila, pila? Pila ni Dad? 93. 83 ha. Di 86. Ngayon mong birthday, hapit na. Pero sa ganito, Ano naman ko dili? imong birthday, hapit na. Basta Dili, di ba baby, ka sa oy. birthday? Ako, di ko lang din ako kinano na mag-birthday. Nga ganahan man may nga makatilaw sa imong happy birthday. Kamoy maglikay. Di ba ka sa imong birthday? Ano sa imong birthday? August 21. Hapit na yun. Imo birthday Magkuhan ni ha. Bisitahon ka na mo. Kinala ni mo ning handaan ha. Kay tuon ka na mo. Kinala na kay handa para na mo. Wala mo yung na to, ha? Uy, kami di ay. Uy, ang mga to dito maglalagi na sal. Kaya na. Gusto mo isilan na to. Ay na di ha. $14. Yan na. Be. Stay here ha. Intend ha. Nati Grace. Oil need something food. Ha? Oh, di po kang kuyog. Nanawan. Bantay ni bata. Bantay na siya bata. Da, Ako ang ilaw ninyo. Hello. Asa man ka lang ilaw? At tingali ko sa... Pero lang, nasa mo sa... Ay, dalig na mo. Kinakain mo na. That's your son. That's unfair. That's your uncle. 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 Ay, taba pa yate. Tiny ko. Ano mo kay? Ano na? Paano ka masilagaan tarong di ka papali? Magunta, magunta. Oy, nga ako. Kapalin sa ditag mga pagkaon. Daghan kay New Year na. Wala makaon rin. Mag-celebrate Where's na. your sungkot? Everybody knows where I'm going. If some happen to me, everybody knows where I am. And where did you throw me out? Nakasunod. Everybody knows where did you throw me Dami out. mga witness sa rugby out. You know already, huh? You're laughing. You did not care for me. She did not care for me. Care for me. Oh, she's nothing. She's one of the planners. Planners. Yes, you one of the planners. Where I am going to be thrown out of. If I'm giving, when to come out. Si Tol? Si... See? Gymnasium? Okay, kailan ako? Tiny mo ka. Di lagi ko si Tiny. Gusto mo ka? Jam, jam. Oo. Oh. Tapos tiny. Nalitrato ko sa may tiny niya. Taga Tiny. Ano mo si tiny to? Ako na Tiny. Tulis tiny. Ang jam-jaman na. Gabi. Wala jam-jam niya. Wala, kaya po mo kunin mo. Wala si jam-jam niya. Na, dini, ubos. Na. Itit mo na. Na, ubos gani. Ano ka yung itik? Hello? Kaya. Mama, bagong ligo. Magluto daw siya iskabitsi. Ang prito nga bahaw, yung iskabitsihon. Siya luto.
Ay, ang iyang cook. Pa sa syudad. Fake exam. Ganahan ka, ganahan ka. Di ka ganahan? Naunsa mo ka na? Ngayon mo ka unsa? Pakinaan pa man na. Lolo na. Lulo din na lula. Dili na, inday. Nong dudong. Unsa na day ni? Unsa na day ni? Lolo. Oo nga, lipay lang. Oo nga, lipay. Alam, lipay. Ipakita tayo mong kuko, be. Ipakita mo kuko. Ipakita yung kuko. Ipakita yung kuko, mga niyot kayo. Ipakita naman niya, gano'n. Tama sila. Talagang maudagan ko yun. Asa man ko throughout nila, Yes. Throughout ko. Throughout kayo mo anak. Throughout kasi mo anak. Farewell, ha? Tell everybody where I am going now. Farewell. What happened to me, you know already. You will not go with me. If what happened to me, you know, where did you throw me out? Bumo na, kaibigan, begin. Wala, tigay ko kwarta, te. Sige na, bakit ko kwarta? Nabungol, pinakali. Gusto na lalagyan na nakadiha mga tanawa ko niya, nagabot sa room. Wala, sige na, itigay ko. Tigay ko. Wala ko kwarta. Wala ba yung kanakasag pinaskuhan niya na? Awaya, gamay ko kwarta talaga. Awaya ko, gamay kwarta, itigay ko. Tiga iko. Sa? 2,000 na yung kwarta niyo. 2,000. No problem. No problem. Video in the back now. Magka kwarta lala, ika. She will withdraw in her bank daw, mommy. Ayaw ka, uhay mo daw kami. Uhay mo daw kami. Tito. Anong nagpagawas makakwarta ma? Di naman na madawat. Palit-pat. Nang apan? Hindi mo dawat. Dili no. Oo. 10 pesos karaan. Hindi Ng mo papel. dawat. Dili na. Ano man? Wala. Na, bago namang kuan karon kwarta. Hindi mo dawat kwarta, ha? Dili na lagi. Painit na. Babugnaw na po niya itong init tubig. Mukape. Na may bandot, palit ni Marites, o pa man na makaon. Ayaw, sala! Say gaya ka lang. Uy, mahulog to rin. Go. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Happy birthday. Happy na ba yun? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish na, wish. Diretso po. Pinang mata. Wish pa, wish. Mana ka wish? Mana ka wish? Mana? Sige, hello. How old are you? Yay! Moto. Yeah, ligo na ako balik. Motulo. Uy, wala mong cake. Ako ba mo? Pila may dad? Pila yung gusto. 89 mo ka?